बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान शुरू होने वाली जंग अगले मरहले में दाखिल हो गई है। दोनों ममालिक की फ़ौज ने बढ़ चढ़ कर एक दूसरे पर वार करने शुरू कर दिए हैं और एक दूसरे के नुकसानात और हलाकतों की तादाद में इजाफे पर प्रोपेगेंडा भी शुरू कर दिया है। देखिए, शुरू से ही जंग के दिनों में प्रोपेगेंडा को जंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और अफवाहें फैलाई जाती हैं कि किस तरह और कैसे दुश्मन को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ताकि किसी भी मुल्क के अपने फ़ौजियों और अवाम के मोराल को अप रखा जाए। हालिया जारी जंग में बताया जा रहा है कि 10 के करीब सिविलियन लोगों की हलाकत हो चुकी है इस वक्त तक, जबकि टोटल हलाकतों की तादाद जो इस वक्त बताई जा रही है वो 100 के करीब हैं, जिनमें 84 के करीब फ़ौजी एहलकार शामिल हैं। असल में ये जंग जो शुरू हुई है ये 2000। मज़ीद वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। 16 के बाद से कोई भी इतने बड़े पैमाने पर शुरू होने वाली पहली जंग है। इस जंग की ख़ास बात यह है कि ये जंग अगर मज़ीद फैलती है, इस जंग को मजहबी रंग अख्तियार करते हुए देर नहीं लगेगी, क्योंकि ये जंग आज़रबाईजान जो कि एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है और आर्मीनिया के दरमियान है जिसमें क्रिश्चियन आबादी ज़्यादा है। अगर इस जंग में जहाद का कंसेप्ट परवान चढ़ता है तो दूसरी तरफ मज़हब अपना रंग अख्तियार करता है, तो ये क्रूसेड वार यानी सलीबी जंग या सलीब की हिफाजत में लड़ी जाने वाली जंग का रंग दिनों के अंदर अख्तियार कर जाएगी, जिससे इस बात का ख़दशा है कि तुर्की और रूस के दरमियान पहले ही काफ़ी तनाव मौजूद रहता है। तो तुर्की इस वक्त आज़रबाईजान की फुल सपोर्ट में है, जबकि रशिया CSTO माहदे की वजह से और क्रिश्चियन आबादी और वहाँ पर रशिया की अपनी बेस भी कायम है, आर्मीनिया की पूरी तरह हमायत में है। और मज़ीद ये कि आर्मीनिया की वजारत ख़ारजा ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इनका Su-25 तैयारा तबाह हुआ है और इसका पायलट भी मारा गया है। और आर्मीनिया के मुताबिक तुर्की की एयरफोर्स ने आर्मीनिया की फ़िज़ाई हदूद के अंदर आकर अटैक किया है और F-16 तैयारे की मदद से उन्होंने यह तैयारा मार गिराया है। याद रहे कि सुखोई Su-25 सोवियत दौर के डिज़ाइन किए हुए रशियन मेड एयरक्राफ्ट्स हैं। ये इतना ख़तरनाक यहाँ पे बयान है कि अगर रशिया भी इस जंग के अंदर ओपनली आ जाता है तो फिर ये जंग ओल्ड एयरक्राफ्ट से हटकर जदीद तरीन एयरक्राफ्ट्स की तरफ चली जाएगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो सोचिए कि क्या क्या नहीं हो सकता। फिर जाहिर सी बात है जदीद तरीन मिज़ाइल सिस्टम भी आएगा और यहाँ एंटी मिज़ाइल सिस्टम भी लगेगा और जदीद तरीन एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की भी ज़रूरत होगी। तो अंदाज़ा कीजिए ये जंग आनन फानन किस लेवल पर जा सकती है। और जब मजहबी रंग अख्तियार अगर कर जाए तो पूरी दुनिया में इस जंग के शोले जितनी तेज़ी से फैलेंगे कुछ सोच भी नहीं सकता। अगर ये मज़हब पे एक दफ़ा चली गई तो याद रखिए मज़हब से आगे तो कोई चीज़ नहीं होती, और इसके लिए तो जान देना इंसान अपने लिए एजाज़ की बात समझता है। और फिर इस किस्म के माहौल में फतवे भी आ जाते हैं और दूसरी तरफ से प्रीस्ट पार्डनिंग का सिलसिला शुरू कर देते हैं, यानी कि वो बख्शिश का सिलसिला शुरू कर देते हैं। आपको याद होगा कि दूसरी जंग अजीम जब शुरू हुई तो ये दो रियासतों के दरमियान एक छोटी सी जंग थी जो फैलते फैलते इतनी वसी हो गई कि तकरीबन 20 मिलियन के करीब फ़ौजी मारे गए और 40 मिलियन के करीब सिविलियन लोग भी मारे गए। अब आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त की जंग थी जब जंगी हथियारों में इतनी जिद्दत नहीं थी जितनी आजकल के दौर में है, और आजकल के जंगी हथियार जितनी तबाही कर सकते हैं इससे तो शायद ये ज़मीन ही ख़त्म हो जाए और कोई भी इंसान चरिंद परिंद बाकी ना बचे। फ़िलहाल तुर्की ने मुकम्मल तौर पर डिनाई कर दिया है इस बात से कि इनका कोई तैयारा आया हो और हिट करके चला गया हो। तुर्की ने बयान दिया है कि इनका Su-25 से कोई लेना देना नहीं है और ना ही वो जानते हैं कि इसको किसने तबाह किया और ये कैसे तबाह हुआ। असल में कराबाग की अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि पूरे यूरोप को यहाँ से गैस दी जाती है पाइपलाइंस के ज़रिए, और ये इलाका मुआशी हब भी है। और तुर्की चाहता है कि इनका मुआहदा लुज़ान जो 1922 के अंदर इनसे किया गया था वो अब ख़त्म होने जा रहा है, और इस वक्त तुर्की देख रहा है कि खिलाफत को बहाल किया जाए। इससे पहले वो इस किस्म के इलाकों को सेव करना चाहता है ताकि अगर सल्तनत उस्मानिया बहाल हो जाती है या इसके कुछ हिस्से इकट्ठे हो जाते हैं तो आने वाले वक्त में तुर्की के इस किस्म के रिसोर्सेज पर कब्ज़े पहले से ही मौजूद हों।
فی الحال جنگ کے جو سٹیٹس نظر آ رہے ہیں اس میں آذربائیجان کی برتری دیکھی جا رہی ہے، لیکن جنگوں میں اگر کسی ریاست کے اندر جا کر آپ جنگ کرتے ہیں، جیسے آذربائیجان آرمینیا کی ریاست کے اندر تک جانے کی پلاننگ کر رہا ہے، تو یاد رکھیے ڈیفنس لائن کو توڑتے توڑتے آپ کی فورس بہت زیادہ کام آ جاتی ہے، اور جب آپ اندر داخل ہوتے ہیں کسی ملک کے تو دشمن کے بہت سے خطرناک ٹریپ ایسے ہوتے ہیں جس کی پکڑ میں آپ آ سکتے ہیں۔ پھر اس کے گھر کے اندر کی مضبوطی کو توڑنا آج کل کی جنگوں میں تو یہ بالکل ناممکن سا لگتا ہے۔ جنگ کے دوران جو اطلاعات اس وقت مل رہی ہیں ان کے مطابق 50 کے قریب ڈرونز گرائے جا چکے ہیں، 6 ہیلی کاپٹرز گرے ہیں اور 80 کے قریب ٹینک بھی تباہ ہو چکے ہیں۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ لڑائی کس لیول پر چلی گئی ہے اور آرمینیا جیسے چھوٹے ملک کی ڈیفنس لائن توڑنا کتنا مشکل اور کٹھن کام ہے۔ حالانکہ آذربائیجان جو ڈرون اس وقت استعمال کر رہا ہے وہ اسرائیلی میڈ ہیں، جن کے بارے میں بہت سے دعوے کیے جاتے تھے، اور انڈین آرمی بھی ایسے ڈرونز اسرائیل سے لے رہی ہے۔ جب آرمینیا جیسی آرمی ان ڈرونز کا صفایا اتنی آسانی سے کر سکتی ہے تو پاکستانی فورسز جس کے پاس جدید ٹیکنالوجی اور کیپابلٹی بھی ہے، ذرا سوچئے وہ ان ڈرونز کا کیا حشر کریں گے۔ دوسری طرف آذربائیجان کی ڈیفنس منسٹری کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ فضولی ان کا ایک سٹی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کو اس کی طرف دھکیل دیا گیا ہے اور پورے کا پورا موٹرائزڈ انفینٹری یونٹ اور آرٹلری یونٹ تباہ کر کے رکھ دیا گیا ہے اور 10 کے قریب فوجی دستے بھی مار دیے گئے ہیں۔ ان کے مطابق آرمینیا کے فوجی اس وقت درخواست کر رہے ہیں کہ ان کو اس علاقے سے ایویکویٹ کر دیا جائے۔ مطلب یہ کہ لڑائی ابھی میزائل کا رخ اختیار کرے گی، اور اطلاعات بھی یہ ہیں کہ آرمینیا اب S-300 جو کہ لانگ رینج میزائل ہیں، رشین میڈ ہیں، ان کو استعمال کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ میزائل فی الحال ایئر ٹو ایئر ٹارگٹ کو سٹرائک کرتے ہیں۔ آذربائیجان نے کہا ہے کہ اگر وہ S-300 کو میدان میں لے کر آتے ہیں تو پورے کا پورا وہ S-300 سسٹم ہی تباہ کر دیں گے۔ تاہم UN سیکیورٹی کونسل اب میدان میں آیا ہے، انہوں نے اپیل کی ہے دونوں ممالک سے کہ وہ جنگ کو فوراً روک دیں اور قراباغ کا جو علاقہ ہے اس کو مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر حل کریں۔ سیکیورٹی کونسل کی اس قرارداد کو تمام 15 ممبرز نے ایکسیپٹ کیا ہے اور انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ دونوں فریق مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں گے اور بامقصد مذاکرات سے اس کا حل بھی نکالیں گے۔ یاد رہے کہ سیکیورٹی کونسل اقوام متحدہ کا وہ ادارہ ہے جو دنیا میں امن قائم رکھنے کا ذمہ دار ہے۔ دنیا میں کہیں پر بھی کلیشز اگر ہو جاتے ہیں اور سویلین آبادی کو اوپن وار کے اندر جب نشانہ بنانا شروع کر دیا جاتا ہے اور فوجی نقصانات حد سے بڑھ جاتے ہیں تو انسانی جانوں کو بچانے کے لیے دنیا کے طاقتور ملک سامنے آتے ہیں تاکہ دنیا کو ایک محفوظ جگہ بنایا جا سکے۔ یہ طاقتور ممالک قرارداد لے کر آتے ہیں، جب ان کی اگر کوئی ملک قرارداد کو نہیں مانتا اور ہٹ درمی کرتا ہے کہ جنگ کو وہ جاری رکھے تو اس کو یہی طاقتور ملک کوئی طاقتور اقدام اٹھا کر جنگ روکنے پر مجبور کرتے ہیں۔ فی الحال جو صورتحال جاری ہے اس میں سیکیورٹی کونسل اگر جنگ رکوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو ہزاروں بلکہ لاکھوں زندگیوں کو محفوظ کیا جا سکتا ہے اور ان کے مستقبل کو بھی محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔